Салом алейкум, мардурои азиз, хуш омадед. Салом алейкум, мардурои азиз, хуш омадед. Хуш омадед, мардурои азиз. Ассалому алейкум. Хуш омадед. Говори привет. Хуш омадед, мардурои азиз. Ва алейкум ассалом. шеруи нара таи лайк бизани, ами ки падилитса шава ҷамъ шем. Ку чанд кас мешем? Хуш омадед. табиатро тамошо кунед. кӯҳора дидесед дӯстои азиз? пиряхан ҳамаш. рости гап мол омадагием инҷа, мола чармдастем майда майда. ка интернет о бардоро интернетам камта безеба айдаиҷа. чорҷи нест триҷа ба ҳамун хотир ки систай. шерои нар куя таи лайк агар илоҷиш боша бизане. куя ҷамъ шем. ҳама каса хуш омадед. як борига салому алейкум. хуш омадед бародари азиз. гап нест бародар, зинда бошӣ. манапо 621 зинда бошӣ бародари азиз. дар ҷои бошӣ набошӣ, соҳу саломат бошӣ. мо ватан даем. тай гапҳо айдими кор бори зиндагӣ мола овардем. инҷа майда майда чаронда ҳастем. дар ин тарафа камта шамола иса омадем. хуш омадед ҳама каса. дӯстои азиз илоҷиш бошад як лайшапа кунед. 10 нафар шидем. инҷа мол омадагӣ дӯстои азиз. хуш омадед, хуш омадед.
як лайк шапак кунед видеоро. Сиёташи чанд касе ки ҷо тамошо дора ку ягон чиз сухан киде. Гап нестай манаф бардар зинда бошӣ. Довон қувватат тия бардар. Зинда бошӣ. Ҳама каса хуш омадин дӯстои азиз. Ҳамада бурга салом алейкум. Инҷа омадагӣ мул чаромдаси майда. Камта сивиазму безебай. Зуҳриддин гап нест бародар. Омад бошӣ бародар. Барои гапои хуб. Бародари азиз. Худованд чӣ орзу ва ҳавасе дорид дар орзуҳот бародари азиз барас. Ягон хизмат чид, ягон чид мо ҳаминҷо дорем бародар. Мардуми Эшбек зинда бошӣ. Барои амсолина. Дидеси ҳам кабутора дӯстои азиз. Барои амсолина. Ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз, тамошобино. Касое ки на омаде бурга ҳамада салом. Дӯстои азиз, агар илоҷиш бошад таи лайк мезанем барои эфири мо паҳн шава. Зуҳриддин бародар зинда бошед. Хуш омадед дӯстои азиз. Инаё қушхӯрои амисолинаанд дӯстои азиз. Яксолаанд. Як тайгаша о тарафа агар дидаиса бошед. Дигари қушхӯр дута қушхӯр мондем.
اینم خیلی دوست عزیز. اوزام رفته است دوست عزیز که نه. اوز هست اوز. دوستای عزیز یک تایی لایک میزنیم برای همین افیر поделиться شود دوستو. الوجی امکانش روشا که یک لایک پاکش کنی. 7 نفر تماشا داره. یک تا لایک گرفته. Снатло хуш омадӣ. Снат сози тини саломатият соза чӯ кадита ба фикри бекор монда ки дар омадӣ ки ҳеҷ намҷа мо омадан хуб гапдайсан гуфта гапҳоро сарир кардан. алиев ва алейкум салом бародар хуш омадӣ. хуш омадӣ достои азиз. гап нест боше. снат лайка бзана. ай бзани бзан офи назани ягон гап надорад гуфтани гапҳо. алев ноҳияи лахш ҷиргатол дар ин деҳаи ҷилондӣ онау парае ки мебинӣ қишлоқи қушақба ине раҳе ки мебинӣ рафтагай деҳаи сугат ай тараф. ҳама каса хуш омадед бардори азиз. снат зинда бошӣ. корборд хуб байда у тарафо. чӣ гап хабара чо кадеси ку ҳанӯз сухан кирд. алиев зинда бошед дӯсти азиз. имҷа мо омадем мо чармдаистем имрӯз тига. бардорои ғариб басай тарафҳои москвара. назор раҳмат кардам алиев. зинда бошӣ бародар. худованд дар як ҷое бошӣ набошӣ соҳ саломат бошӣ. аллоҳ дар касбу коритан баракат биҳад. зинда бошӣ дӯсти азиз. рости гап молора ҷидо карда овардагем. 100 сар айда иҷо дӯсти азиз.
خط سرمانه پر. مردار عزیز کام بولو در لایک ابزنه بخین شگفت دیگه هم مسوز تینجا اسناد شکری هم مسوز های او برادر عزیز که ما هم کم تا دمال قزیقیم برای همون میشه هم قشخور زویست هم قشخور میکنه برادر. اگر هم قشخور فربه سوز باشه دوستی عزیز چی بانی قشخور نگاه کردن در کن کم کم بود جو گندمشتی با خوب ایده ما قریب 3 ماه طویلش کردیم مقصد کرمیتش کردیم بعد 3 ماه دمال قدش کردیم همون خیلی کم کم جو گندمش میدیم که مقصد ویست چنه پرت و خراب نشوه. اسناد باش اسناد اویلکو را جمع کرده یخین همی جوی گشت گردی تای یا وقتا سایره در همجو میگشتی گریختی رفتی نه ما گشته ایسیم در جوی تو او برداره از یکون سخن کنی چو تا خپی اسناد خو نکو که کور کنم برادر میشه خیلی که یک گوسفند در یک سال مقصد 2 بار بزویه و مقصد اگر بوی طول میگیره میفروشون میخواه کم ترک مقصد گوسفند خراب میویه با همون خاطر در یک سال یک تا میگیری بود براش هم مقصد میورزه خوب ورزه 5 ماه 6 ماه برا را میورزه میفروشی مقصد اوزی برا نرخ برای 10,000 سومون بالا دوستی عزیز اگر یک 50-60 سر داشته باشی برادر 50-60 برا بگیری به حد خوب میشود چند میتونی دوستی عزیز مال تازوید که شما خواهی میشه انشاءالله برکتش الله میتیم ما نپرد اکر شکری دیگه بس نه برادر هیچ کنم میکنه یگون چی نمیشه برادر این مولولی نو در موقعش خورفته باینی مولانی یکنی در باینی مولیتا یا تایگش این طرف دای اوز بیس میرم آد پیش ندوستی عزیز یک بانیش نیتون نگه کش خورو را چکیدن نه بردار عزیز یک قشخور نمیاد اینش سوری او را 10 مرده گرفتگی این بردار عزیز نه سوری تازه اینه یا بول نگاش که برای یک ساله برای خوب میتیه
о бародар барои хуб метиҳами агар шиками мол сер бошад чӣ ба барои хуб наметиҳа бародари азиз. вақте шиками мол сер бошад шириш мақсад созай бараам фарбе мешавад. эма метуни як вақт ё ду вақт ки бародари азиз мақсад як миқдори муайян қатӣ бикиш беҳад хуб мешавад. я веста хуб мешавада. хуш омадед дӯстои азиз, касое ки наомадед хуш омадед. лӯч боша кӯяктаи лайк муне я ҳамсоя бошед. фикротон месе куҷода қарор доред чӯ кардастед. гап нестай алиёв, зинда боши бародари азиз. то видеои оянда гап нест бародар. гап нестай сна паноҳи таам ба худо то бухи камкам. гап нест гуфтам арсоки приятного аппетита родной. мана ака баъзе одамо шароит надоранд. бародар дар айлоқ чавми бо хубтар айбора ки алафи савза мехӯра. тай гапо мол тез фарбӣ мешавад. неги дар шароити хона ҳам хуб аст дӯстои азиз. дар шароити хона мақсад ки ҳамун ҷаву эмша 1 миллиметр иншалло ки фарбӣ мешавад. гап нест бародар, иншалло ки закотшо метиҳем. богатство. хуш омадед дӯстои азиз. мешавад шукри худо. хеле хубӣ тинҷӣ саломатиёт хубай корот созай. тамом бародар сухан ки як серкача данутаем калашам гирс аст мегирам. дану гуфтай гапо як серка. кайда меёхӣ? омадан таъниқ ку. серкаш тани мо.
бардор Манафов гуфта гапо ягон ҷои қинӣ надорам, метунӣ сразу 10 сар 15 сар бигирӣ, хишо нигах кунӣ, майда майда рафтан мегира. 10 сар нормал не. Буду богатство. Я сол. Дери бад мешава, брат, я сол бад. Серкат мумкин ки дар ягон ҷо зана бумра. Ҳар сол магарем я серкаи поин. Чо каде хаб каде бо? Манафов ман ҳамин ҷавоб дад доштам рама. Манаф бардар зинда бошӣ, дӯсти азиз. Не, навбати мол нест, моли хидмаем нав қишқош вардем, алоқ вардем шуд. Майда майда гарондестем шуем ҷода. Я 10 рӯз 15 рӯз хушрӯ гардоншум мегум. Иҷад чияй ку тарафи сугатай ку сари эрка. Манаф ака хадати. Як хадати. Манаф нафаҳмидам бародар гафта мекунад. Мақсад ки дамол як хадамам як будам. Навбат ҳастак, навбат даву тарафай мол чарондайсан мардум. Даву тараф моли халқай ман да и пара омадагим. Косоқати нашавам. اون سرکه سفید خیلی برای اومدن میبینیش او نام سفید دیسه تو ما این کرا ککراس کامو میشه یا سولده
آمدید دوست عزیز. خیرا نرای مودش اچ کمه کنی فرده بوشه میشه و نرمالی نی. اگر موده نفورد نرم است یا تکچکی دیم ندارم. او برادر مناف توقع هم اینجا. دایی پرا مولی خلق هم چریده است. دایی پرا ما عدل چریده است. میگیم قطعی نشوا. اینجا نگاهش دارم. پود و بگست و روز گپ ترم نشناختم. نام تام نیست نمی ما اصلی کسی هست که میشناخته یا است دیگه من نشناختم. سناب برا وقتی گم عبد میرم. سناب در آسیا است. سناب قریب 2 ماه شد در پیتر کورتا است. سناب در کافه کور برش زندگی که کافه جنگش میده. او اینستاگرام دارم برادر مناسب. با کرده خونه شونه میده کافه کور بر خونه شام کریشش ازاد درم شو میده ریمون کرده است. جنگش میده کرد. اینستاگرام برادر مناسب دارم کانال ندارم فقط همین یوتیوب دارم دوست عزیز. نصیب باشه میگه من تاگه در اینستاگرام میکنیم ولی فقط در یوتیوب اکانت بجیم بیم. پیش اومده. پوت بگست یک تاگه پو اسماتی. تاگه اسمات. کی تو با اسمات دارم چی امیر شویی. این نام تبنای سوخی بشنوس من. من پرسیده استم من جواب داده استم و سیگار نشناختم. فهمیدم که اسمات هم میشناخته من میشناخته ابوبکر میشناخته.
من دو عقل پقل ندارم برادر. گپ نیست برادر، من الله نگهبان باشه برادر، زنده باشی همین جا داریم. خدا نگهبانت باشه برادر. خوش آمدین دوستای عزیز. چه تیاق موجود دیدی که نگو در تیاق گپ نیست. ایراد اگه هستم خب بکوری با فکرم کیا. مسخره هم دیگه. شما دوستای عزیز، اما در بایگاه سلام علیکم. 15 کشیدین دوستای عزیز، باید باشه تا لایک بزنید برای پدیده سشیدن ویدیو افیر. سایره سمایل نگفته هستم، لایک گفته هستم. زنده او بولو لایک کن. سایره عقل پقل نداری. دوان توبه کردم. تو بختی من اسماتی. واقعا این ویدیو را برام بیانی آورد تنیشون بودی. گوش شد اب تو. نه مثل برادر خانواد بخده بود.
خوش آمدین دوستای عزیز. خوش آمدین دوستای عزیز. محمد السلام علیکم یا بارگه بردار عزیز. ای الله. هشت نفر شدیم بردارا هم خپی چوتا. یازده نفر. خوش آمدین دوستای عزیز. خوش آمدید دو نفر دیگه دوستای عزیز.
мардумони азиз, чиқаре ки мебинем қариб 50 минут эфири давом кард. Худованд нигаҳбон ки боша, насиб дар ки бо вақт шава иншааллоҳ пага эфир мекунем, бо як суҳбат мекунем, насиб боша. Худованд нигаҳбон боша дӯстои азиз. Аллоҳ меҳрбон кунад. ҳар кас пуру баракати як ҷое ки тамошо кардед зинда бошед. Худованд нигаҳбони ҳамон.